आदाब दोस्तों, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। कई दिनों से ख़्याल आया कि औरत के मज़मून पे कुछ लिखा जाए। जब हम अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ दिखता है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटियाँ, ये सब औरतें हैं और इनका कितना अहम किरदार हमारी ज़िंदगी में होता है। लेकिन अक्सर व बेशतर कुछ ऐसे वाक़ात पेश आते हैं जो औरत के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ देखने को मिलती हैं। उससे कभी कभार हमारा दिल परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर होता है। अक्सर शायरों ने औरत के मज़मून पे कई अशार कहे हैं, तो इसी मौजू पे मैंने भी कोशिश की कि कुछ लिखूं। तो मैंने एक नज़म लिखी जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। नज़म का पहला शेर है, जन्म से पहले वजूद का आगाज़ है औरत। जन्म से पहले वजूद का आगाज़ है औरत, इंसानियत के उरूज की बुनियाद है औरत। जन्म से पहले वजूद का आगाज़ है औरत, इंसानियत के उरूज की बुनियाद है औरत। वो माँ, बहन, अज़वाज और बनती है बेटियाँ। वो माँ, बहन, अज़वाज और बनती है बेटियाँ, हर पाक रिश्ते की अलमबरदार है औरत। सदियों से उसने अज़ियतें सही हैं, सदियों से उसने अज़ियतें सही है, जो हक़ तुम्हें मिला है उसकी हक़दार है औरत। जो हक़ तुम्हें मिला है उसकी हक़दार है औरत। यूँ हमने उसको कई अलकाब से नवाजा, यूँ तो हमने उसको कई अलकाब से नवाजा, यूँ तो हमने उसको कई अलकाब से नवाजा। न दो कोई अलकाब बस इंसान है औरत, बराबरी की जंग में कई मील तय किए हैं। बराबरी की जंग में कई मील तय किए हैं, क्यों अब भी वहशत का शिकार है औरत। क्यों अब भी वहशत का शिकार है औरत। कुछ दिन तो शोर मचेगा फिर होगा सब मध्यम। कुछ दिन तो शोर मचेगा फिर होगा सब मध्यम। फिर कोई दरिंदगी होगी जिसकी शिकार है औरत। फिर कोई दरिंदगी होगी जिसकी शिकार है औरत। हमारा कोई कसूर नहीं, हम हैं साफ़ व शफ़ाफ़। हमारा कोई कसूर नहीं, हम हैं साफ़ व शफ़ाफ़। जो भी गुनाह हुआ है उसकी ज़िम्मेदार है औरत। जो भी गुनाह हुआ है उसकी ज़िम्मेदार है औरत। यूँ अपनी बेटियों को हम ऊंचा उड़ना सिखाते हैं। यूँ अपनी बेटियों को हम ऊंचा उड़ना सिखाते हैं। क्या लगाए इनमें बेड़ियाँ चूँकि वो है औरत। क्या लगाए हम इनमें बेड़ियाँ चूँकि वो है औरत। इसी नज़म का आखिरी शेर है, हम सब तमाशबीन हैं बस देखते रहेंगे तमाशा। हम सब तमाशबीन हैं बस देखते रहेंगे तमाशा। हर वक्त इस तमाशे की किरदार रही है औरत। हर वक्त इस तमाशे की किरदार रही है औरत। एक और नज़म मैंने इसी मौजू पे लिखी है। अक्सर हमारे जहन में और हमारे दिमाग में ये ख़याल आता है कि औरत का क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं कि हमारी चारों तरफ ज़िंदगी में औरत का ही एक अहम रोल और एक अहम किरदार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदियों से औरत को वो हुकूक, वो बराबरी और वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। मेरी जो नज़म है इसमें मैंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारी ज़िंदगियों में एक औरत का कितना अहम किरदार और कितना अहम मुकाम है। नज़म का पहला शेर इस तरह से है,
ایک مکان کو ہنر سے بدلتی ہے وہ گھر میں، ایک مکان کو ہنر سے بدلتی ہے وہ گھر میں، کتنے کردار بدلتی ہے وہ ایک ہی عمر میں، کتنے کردار بدلتی ہے وہ ایک ہی عمر میں، وہ نبھاتی ہے بیٹی ہم سفر اور ماں کا فرض، وہ نبھاتی ہے بیٹی ہم سفر اور ماں کا فرض، اور ہر رشتے سجاتی ہے بڑے ہی صبر میں، اور ہر رشتے سجاتی ہے بڑے ہی صبر میں، خدا نے بخشا ہے اس کو جنم دینے کا حق، خدا نے بخشا ہے اس کو جنم دینے کا حق، ایسی عظمت پہ تو رہنا چاہیے اسے فخر میں، ایسی عظمت پہ تو رہنا چاہیے اسے فخر میں، افسوس دنیا نے نہ سمجھی کبھی اس کی قدر، افسوس دنیا نے نہ سمجھی کبھی اس کی قدر، ہر مذہب و ملت نے رکھا ہمیشہ کمتر میں، ہر مذہب و ملت نے رکھا ہمیشہ کمتر میں، اگر دیکھنی ہے ترقی دنیا میں کسی تہذیب کی، اگر دیکھنی ہے ترقی دنیا میں کسی تہذیب کی، دیکھو عورت کا کیا مقام ہے کس زمر میں، دیکھو عورت کا کیا مقام ہے کس زمر میں، یہاں انسانیت ترقی نہیں کر سکتی کبھی، یہاں انسانیت ترقی نہیں کر سکتی کبھی، اگر آدھی آبادی رہ جائے پیچھے قطار میں، اگر آدھی آبادی رہ جائے پیچھے قطار میں، یہ جو نسائیت ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ نسائیت کا مطلب فیمنزم، یہ جو نسائیت ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ قدرت نے ازل سے رکھا ہے اسے برابر میں، قدرت نے ازل سے رکھا ہے اسے برابر میں، انسانیت کو آگے بڑھایا گمنام لوگوں نے، انسانیت کو آگے بڑھایا گمنام لوگوں نے، عورت رہی ہے پس پردہ اور ستر میں، عورت رہی ہے پس پردہ اور ستر میں، اسی نظم کا آخری شعر ہے، جدید دور میں مانا کہ ملی ہیں کئی حقوق، جدید دور میں مانا کہ ملی ہیں کئی حقوق، گلزار منزل طویل ہے ابھی ہے سفر میں۔ تو یہ نظم جو ہے میں نے لکھی، یہ آپ سب سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں عورت کے کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کریں، اس کے کردار کو اور اس کو وہ عزت جو جس کی وہ حقدار ہیں وہ بھرپور دیں۔ میں اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں خوشحال عورت ہے تو پورا گھر آپ کا خوشحال رہے گا، آپ کی زندگی خوشحال رہے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ نظمیں پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملیں گے، اور امید رکھتا ہوں کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ نئی نظمیں کچھ نئی غزلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔